अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से इमरान डिल्लू हाज़िर है नए वीलॉग के साथ। आज मैं बात करूंगा अमेरिकी इलेक्शन पर, जो कि बड़े गैर मामूली रहे हैं। अमेरिकी इंतखाबात में छोटे मोटे तनाज़े तो उभरते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा तनाज़ा और तकसीम कभी नज़र नहीं आई जो इस इलेक्शन में नज़र आई है। एक तो इस इलेक्शन से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि इन इलेक्शनों में धांधली हो सकती है। कभी किसी उम्मीदवार ने पहले ये नहीं कहा। दूसरा, इन इंतखाबात की अहम बात लोगों का बड़े पैमाने पर वोट डालना है कोविड के बावजूद। चूँकि 4.5 करोड़ के करीब वोट कास्ट हुए। जीतने वाले प्रेसिडेंट जो नौमुंतखब प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 7.5 करोड़ वोट लिए, जबकि हारने वाले उम्मीदवार प्रेसिडेंट ट्रंप ने 7 करोड़ वोट लिए। ये एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह ये भी कभी नहीं हुआ कि किसी सदर ने नौमुंतखब सदर को इक़्तिदार की मुंतकिली में रुकावटें डाली हों। तो ये सब पहली दफ़ा हो रहा है। इसलिए अमेरिकी इलेक्शन में लोगों की बड़ी दिलचस्पी रही है और अब तक बरकरार है। अब जबकि इस इलेक्शन को ऑलमोस्ट 35 से 40 दिन होने वाले हैं, तो अब तक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ जो नौमुंतखब सदर हैं जो बाइडन, वो तेज़ी से अपनी टीम बना रहे हैं। आज ही उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी के प्लान का ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी को कैसे हलफ लेंगे। तो ये एक जो है नई बात है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चूँकि हमेशा से यहाँ अमेरिका की सिस्टम की ये खूबी रही है कि यहाँ ट्रांजिशन जो है हमेशा पुरअमन और स्मूथ होती है। इस दफ़ा ये क्यों हो रहा है? इस पे जो है अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप पे काफ़ी प्रेशर आया है। एक तो उनकी अपनी पार्टी में से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। साबिक सदर जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और साबिक सदारती उम्मीदवार थे मैट रोमनी, वो कह चुके हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त मान लेनी चाहिए। इसी तरह जो अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुख्तलिफ अदालतों में जो केसेस किए हैं, वो 40 के करीब उन्होंने इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की हैं, जो कि आलमोस्ट सारी मुस्तरद हो चुकी हैं। इनकी अज़रदारियाँ मुस्तरद करने वालों में वो जज भी शामिल हैं जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद मुकर्रर किया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो अब तक कोई ठोस शवाहद पेश नहीं कर सके कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। यही वजह है कि सदर ट्रंप के अटार्नी जनरल विलियम बार ने भी आखिरकार एतराफ़ किया है और उन्होंने मीडिया पर ये कहा है कि हम अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं ला सके और ना ही कोई ऐसे शवाहद मिले हैं कि इंतखाबात में कोई धांधली हुई है, और कोई ऐसी धांधली का हमें कहीं सबूत नहीं मिला कि जिससे जो इंतखाबी नतायज हैं वो यकसर तब्दील हो सकें। कोई कानूनी रिलीफ ना मिलने के बावजूद और अपनी जमात की रिपब्लिकन्स की तरफ से हमायत ना मिलने पर सदर ट्रंप ने मजबूरन नौमुंतखब सदर जो बाइडन को इंतकाल इक़्तिदार तो शुरू करने की हदायत कर दी है, लेकिन वो अब भी ना सिर्फ अपनी शिकस्त का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने 2 रोज़ कबल ही रियासत जॉर्जिया में एक और इंतखाबी उज़रदारी दायर कर दी है। हालांकि इसी रियासत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका तल्लुक़ भी रिपब्लिकन पार्टी से है। वो भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि उन्हें इंतखाबात में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई है। हत्ता कि एक और रियासत नवाडा में
تو ایک ڈسٹرکٹ جج نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انتخابی کمپین کی طرف سے دھاندلی سے متعلق درخواست دائر کی تھی، اس کو خارج کرتے ہوئے جو ڈیفنس ٹیم تھی بائیڈن کمپین کی طرف سے، اس کا جو ان کے قانونی اخراجات اس کیس لڑنے پر آئے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کو کہا کہ انہیں ادا کریں۔ تو اتنی سبکی کے باوجود بھی وہ کسی طرح سے یہ نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں شکست ہوئی ہے۔ کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ شکست نہیں مان رہے؟ میری نظر میں اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی اس کا قانونی پہلو ہے۔ میرے خیال میں اس بات کے پیچھے ایک سیاسی پہلو ہے کہ پہلی دفعہ کسی ہارنے والے امیدوار نے 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکی معاشرے میں کچھ مخصوص لوگوں میں فالوشپ ہے، اور ایک طبقہ جو ہے ان کی مسلسل پالیسیوں کا حامی ہے اور اب تک ان کا حامی ہے۔ تو یہ ایک بڑی امریکی معاشرے میں بڑی کھل کر تقسیم نظر آئی ہے، جو کہ کسی بھی جمہوری سسٹم کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کوئی اتنی اچھی بات ہے۔ تو جب اتنے لوگوں کی انہیں حمایت حاصل ہے، تو میرے خیال میں وہ اب شکست کا اعتراف اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اسی بیانیے کا دھاندلی کے بیانیوں کو لے کر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، چونکہ اب انہیں بھی یہ یقین تو ہو چکا ہے باقی لوگوں کی طرح، امریکیوں کی طرح، کہ 20 جنوری کے بعد اگلے 4 سال کے لیے وائٹ ہاؤس میں کرسی صدارت پر جو بائیڈن براجمان ہوں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اسی بیانیے کے ساتھ ان 4 سال کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگلے صدارتی انتخابات میں پھر بطور امیدوار اترنا چاہتے ہیں اسی بیانیے کے ساتھ، چونکہ ان کی پارٹی بھی شاید ان کی مخالفت نہ کر سکے، چونکہ ان کی پشت پر 7 کروڑ ووٹ ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ سیاسی چیز ہے جو ٹرمپ کو شکست تسلیم نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ 20 جنوری کو وہ صدر نہیں رہیں گے اور بائیڈن اقتدار میں آ جائیں گے۔ اس کی ایک تازہ مثال جہاں انہوں نے تازہ ترین انتخابی عذرداری دائر کی ہے، جارجیا اسٹیٹ میں 2 سیٹوں پہ سینٹ کی ابھی جنوری میں الیکشن ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے گزشتہ روز وہاں ریلی سے خطاب کیا۔ یہ الیکشن کے بعد پہلی ریلی تھی جس سے ٹرمپ نے خطاب کیا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک طرح سے یہ تو کہا کہ ہم جو ہے صدارتی انتخابات لوز کر چکے ہیں، لیکن ہمیں ریپبلکنز کو سینٹ پہ جو ہے اپنی اکثریت برقرار رکھنی چاہیے۔ سینٹ میں یہاں 100 نشستیں ہوتی ہیں، اور جس جماعت کے بعد بھی 51 سیٹیں ہوں گی، یقینی طور پر سینٹ میں اس کی اکثریت ہوگی۔ تو اب تک جو 50 نشستیں ہیں وہ ریپبلکنز کے پاس آلریڈی ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کے پاس 46 سیٹس ہیں۔ تو 2 آزاد سینیٹرز ہیں، وہ بھی آلموسٹ ڈیموکریٹس کے حامی ہیں۔ تو اس طرح ان کی تعداد 48 ہے۔ تو اگر یہ 2 سیٹیں ڈیموکریٹس جیت لیتے ہیں تو دونوں پارٹیوں کی تعداد سینٹ میں 50-50 ہو جائے گی۔ تو جب دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز برابر ہوں گے تو پھر جو ہے نائب صدر وائس پریزیڈنٹ کو ووٹ کا حق حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ یقیناً ڈیموکریٹس ہوں گے، اور ڈیموکریٹس وائس پریزیڈنٹ ہوں گی کملا ہیرس۔ تو اگر یہ جو 2 سیٹیں ہیں سینٹ کی یہ ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں تو ان کی بڑی گرفت مضبوط ہو جائے گی،
चूँकि सदारती इलेक्शन तो वो पहले जीत चुके हैं, कांग्रेस में उनके पहले ही अक्सरियत है, और अगर वो सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो यकीनन वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा धचका होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की यही मुझे चीज़ नज़र आई है कि वो अगले 4 साल भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे टिल अगले सदारती इलेक्शन तक। तो ये अब उनका शिकस्त तस्लीम ना करना, इसमें कोई मुझे कानूनी चीज़ नज़र नहीं आ रही, और ना ही कोई वो अपनी कानूनी जंग से कोई चीज़ बदल पाएंगे। वो यकीनन इसका एक सियासी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कमेंट्स की शक्ल में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। वस्सलाम।